सर परत हांव सांगता स्पेसिफीक तरी तेणे हे दृश्टीन म्हाजे कडेन कंप्लेन हाडली हांव एक्शन घेतलो एक्शन घेता तेन्ना तूं मातशें येनाका आतां हें हांव आनिकूय कितें जाता तें ताका सांगपाक सोदता एक सावथ गोवा एक पंचायत तशेंच आहलें तेजी चली सरपंच आहा एक सावथ गोवा पंचायतीन बापूय वयता पयलीं सावन ती खंयची हॉटेलां एस्टॅब्लिशमेंट आहा ते नोटीस्यो धाडटा आनी तो वयता कितें वयता तें ऑटोमॅटीक कळटा तेजेर हांवें एक्शन घेवपा लायला हे असल्योय केसीस जाता जेन्ना हे लोकल माजोर्डा पंचायत सांगता मुद्दम चली तरी सरपंच आहा बापूय वयता हॉटेलांनी हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टींग हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असलें आमकां घडलेलें आसा स्पीकर सर जेन्ना असलें घडटा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय पूण एक्शन हांव घेवपाक रिटर्न कंप्लेन मिनिस्टराक केल्ली आसा मात मिनिस्टर कित्याक तुमच्या पार्टीचो कोण वयता त्या सेक्रेटरी घेवन आनी मागीर तुमी जाय तशें ताका परत घेता अशें तूं म्हाका आतां उतर दी हांव तुका रिटर्न दिता म्हाका स्पीकर सर तो स्वता अशें सांगत रिटर्न कंप्लेन दिल्ली आसा आय डोंट फेवर एनीबडी फेवर केल्लें करूं ना कितें